Let's go guys. Ganda oh. Yung ano, yung steps. Picture tayo. Diyan ka oh. Ay wait lang, diyan ka muna. Oh. Yan oh. Yay. Wait lang oh. Hold my hands. Kunwari ayun pang Instagram. Eh. Dito sa my heart oh. Ganda dito guys oh. Okay, let's go. Bulaklak. Pero pa po dito. Yun oh, ganda po oh. And there pa po sa likod. Diyan mo. Hey! Ganda po guys. Pero ito mas maganda. Hey! Yun oh.